Bakbakan sa Sitio Bunga, Barangay Libertad, Bugo City. Birds. Bogs. Jumar. Jiwa. Nadnaday. Shout out sa atong announcer, si Sir Elward. Ano siya atong announcer, shout out sir. Sir Bogs. Unad. Ayan. Overhead. Punto. 1-0. Uno ng Team Consolacion. Kau silang. Sir Bogs. Ayaw pa masyada na Punto. 2-0. Nabaguha ang Team Consolacion. Itong bakbakan sa Super Class B. Sir Bogs para 3. Gino. Bogs. To Jumar. Jumar saan? Puntos. 3-0. Sirohan ang Team Bugo. Sir Bogs. Dino. To Ayan. To Jumar. Tagak. Ay, mahikap ang tirang Ayan. 4-0. Sirohan ang Team Bugo. Shout out ni Lord Eli, ang masyador ni Paring Jumar. Punto. 5-0. Salamat kayo sa atong promoter na si Sir Elward. Abot kini sa Bugo City. Ano yun? Atong mga idol, mga legend. Word Toto. Bogs. Overhead. Punto. 6-0. Isiruhan ng Team Bugo. Sir Bogs. Para City. Ayan. Tagak. Jumar. Side out. 6-0. Bakbakan. Serve Nadnad. Unad. Gang ni Bogs. To Jumar. Puntos. 1-6. Hinay-hinay nagkamang ang Team Bugo. Serve Unad. Gang ni Ayan. To Unad. Jumar. Sa resulta. Wa kabot. Puntos. 2-6. Hinay-hinay nagkamang. Score 2-6. Shout out sa atong amigo sa Barangay Adlaw, naabot ni diri. Boss Ele, shout out boss. Boss Jo. Score 3-6. Vlogger tulo-tulo sa vlogger mo lang kalit ani noon. Ako vlogger. To Dino, to Bogs. To Unad, to Bogs, Tagak. Ni Dino. Side out, 3-6. Labaw na lang tulo ang Team Consolacion. Serve Jumar. To Nad. To Jumar. To Dino. To Ayan. Jumar saan? To Jumar again. To Bogs. Away. Out ball. Gimuha na. Serve Dino para 4. Gang ni Bogs. To Dino. Punto. 4-6. Duha na lalabaw ang Team Consolacion. Kasi boss dia. Baba. Serve Dino. Bogs. Unad. Bogs. Punto. Baba. 5-6. Baba. Saan na lalabaw ang Team Consolacion? Serve Dino para equalize. Bogs. Unad. Pagkakasumubod dyan. Puntos. Equalize.
kuwata. Hey! Hey! Serve Dino para City. To Jumar. Jumar. Bogs. Auta. Auta Side tingnan. out. Equalize score. Serve Ayan. To Jumar. Punto. Labaw na sa kusang Team Lasyon. City size. Serve Ayan para outside. To Dino. Matay kanto yan. Side out. City size. City size ang score. Serve Jumar. Servisyon, Jumar Gamay. To Jumar. Jumar asad. To Ayan. Umirin. To Jumar. Ayan. To Ayan. Ayan asad. Kuha. Unag gigudyak. Kuha pang Ayan. To Jumar. Oh, out ball. Serve Bog. Para Otso. To Dino. Punto. Otso size. Serve Bog. Para Nuibe. To Jumar. To Jumar saan? Tunad. Oh, out ball. Puntos. Nuibe size. Labaw nagtulong. Team Konsolasyon. Serve Bog. To Dino. Out ball. Labaw nagupat ang Team Konsolasyon. Duhan na kuwang para mudaog sa game 1. Serve Bogs para 11. Tagang ni Dino to Bogs. Overhead. Puntos. 11 size. Sana lang kuwang ang Team Lasyon para game sa primerong 2. Serve Bogs. Out ball. Side out. Serve unad para City. Jumar. To Dino. Bog. Jumar. To Dino. To Dino gyapon. To Ayan. Wakabot. Ang score 11 size. Para daog ang Team Konsolasyon sa game 1. Serve to Karaniwan. Jumar. Serve Jumar. Karani Jumar na. To Dino. To Jumar. Na, Pictos. Mahikap. Serve Dino para City. Serve Dino ha, mau ni ang Tunad. Jumar. Tunad. Sukmar. To Ayan. Allah. Out yun. Serve Ayan for the win. Sir, for the win ko no. Milo, maral de, maral. Tubog, ituklo. Game ball. Game na. First game ang Team Konsolasyon.